اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی۔ علی اصغر، غلام علی، چراغ علی، فرقان علی، آپ لوگ ٹھیک ہیں جی۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مباد العربیہ 4 میں، علم نحو میں، کس چیز کے بارے میں؟ مفعول بہی کے بارے میں۔ مفعول بہی کسے کہتے ہیں علی اصغر جی؟ یہ لو، جس پر کیا، جس کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا اس میں منصوب ہے جس کے اوپر فاعل کا فعل واقع ہو، فاعل کا فعل جو ہے اس فعل کی نسبت واقع ہو۔ فاعل سے مراد یہاں پہ فعل واقع ہونے کا مطلب یہ نہیں فعل کی نسبت واقع ہو، ضرور پوزیٹیو ہے تو چلو، نیگیٹو اگر ہے تو مثلا میں کہوں ما ضرب زید امرا، زید نے امر کو نہیں مارا، تو آپ سامنے والا کہہ سکتا ہے، تو آپ نے کہا کہ بھائی مفعول بہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، تو یہاں پر فعل مارنا واقعی کب ہوا اس پہ؟ اس نے تو نہیں مارا، کہ یہاں سے مراد نسبت واقع ہو، نہ مارنے کی نسبت اس کے اوپر واقع ہو رہی ہے مثلا، یا ضرب زید سعیدا میں مارنے کی نسبت اس کے اوپر واقع ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور مفعول بہی کے بارے میں بتایا تھا کہ مفعول بہی کی اندر کتنی چیزیں عمل کر سکتی ہیں؟ عامل 8 ہو سکتے ہیں، 8 چیزیں ہیں جو مفعول بہی میں عمل کر سکتی ہیں۔ پہلے تو فعل ہے، اس میں فعل ہے، مصدر ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت اور بہت سی چیزیں، ٹھیک ہے نہیں؟ پھر یہ بات چلی تھی کہ مفعول بہی کا عامل کبھی کبھی حذف ہوتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، کہاں کہاں؟ باب تحذیر میں، باب اغراء میں، باب اختصاص میں، باب اشتغال میں، اور باب تنازع میں۔ باب تنازع، تنازع کے معنی کیا بتائے تھے؟ جھگڑا۔ تنازع یعنی اگر ہم جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تنازع یعنی جھگڑا۔ ایک منٹ، تنازع کے بارے میں کیا بتایا؟ تنازع یعنی ٹکراؤ، تنازع یعنی ٹکراؤ، جھگڑا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بھائی اگر گھر میں 2 لوگ ہیں مثال کے طور پر، جی علی اصغر، گھر میں 2 لوگ ہیں، ایک انا فاطمہ ہے مثال کے طور پر، ایک ان کا بھائی ہے گھر میں 2، اور ممی گھر میں ایک سے 2 چیزیں لائیں، تو کیا اس میں کوئی، ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہوگا؟ کیوں ٹکراؤ ہوگا؟ دونوں سے تمہاری طرح ہوگا تو کوئی، لیکن اگر ممی ایک چیز لائے گھر میں، جسے کہتے ہیں نا ایک انار 100 بیمار، ایک انار، انا فاطمہ 100 بیمار، مثال کے طور پر چیز ایک آئے گھر میں، چیز ایک ہے، اب گھر میں 2 لوگ ہیں، انا کہہ رہی ہے تو میں لوں گی، بھیا کہہ رہا نہیں میں لوں گا، کسے ہو گیا نہیں آپس میں تنازع، ٹکراؤ؟ یہ باب تنازع بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ یہ باب تنازع بھی کچھ، ہر چیز تنازع کے لیے کھانے پینے کی ہونا ضروری تھوڑی ہے، اپنے اپنے فیلڈ کی بات ہے، مثلا گھر میں مثال سمجھ میں آ رہا نہیں، لیکن یہاں کیا ٹکراؤ ہے؟ یاد ہے افادنی و افادتو، یہاں یہ 2 عامل ہیں نہیں، یہ بھی فعل ہے، یہ بھی فعل ہے، 2 فعل ہے، اور آپ جانتے ہیں فعل عمل کرتا ہے، عمل جس میں کرتا ہے وہ معمول کہلاتا ہے، جس میں عمل کرے گا وہ جی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ افادنی بھی فعل ہے، اسے بھی ایک معمول چاہیے، اور افد تو ہے، اس کو بھی ایک معمول چاہیے جس میں یہ عمل کرے، جس میں یہ عمل کرے۔ افادنی کو عمل کرنا ہے فاعل کے اندر، یا تو مفعول ہے، فاعل نہیں ہے اس کا، اسے فاعل میں عمل کرنا ہے، اسے ایک معمول چاہیے جو جسے یہ فاعل کے بنا پر معمول بنا سکے، اور افد تو فعل اور فاعل ہے، اس میں فاعل موجود ہے، اس میں مفعول نہیں ہے، اسے مفعول چاہیے، اسے مفعول چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں معمول صرف ایک ہے، معمول صرف ایک ہے۔ اب بتائیے ٹکراؤ ہوا نہیں ہوا؟ انار ایک ہے، بیمار 2 ہیں، دونوں کو چاہیے،
अब दोनों को तो दे नहीं सकते। क्या जुमला कहा था? जब कभी जो बाब तनाजो के जो दो आमिल हैं, अगर पहला किसी को फाइल के उन्वान से और दूसरा मफूल के उन्वान से, या रफ मरफू चाह रहा है या मनसूब चाह रहा है, लेकिन एक हो तो दोनों को इस पर तसल्लुत दिया नहीं जा सकता, दोनों को। हाँ, और अगर दोनों को मरफू चाहिए या दोनों को मंसूब या दोनों को मजरूफ चाहिए तो तब जी, तो फिर दोनों को देंगे। फिर वो बाद वाला जो है वो, मिसाल के तौर पर अगर इसे भी फाइल चाहिए है, इसे भी अगर फाइल चाहिए होता, ये एक होता, तो इसे फाइल बना के रफ दे देते और कह देते ये दोनों का मामूल है, ये दोनों। यहाँ नहीं कह सकते ये दोनों का मामूल है, क्योंकि दोनों का मामूल कैसे हो सकता है? यहाँ पे दोनों का मामूल इस कैसे हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका मामूल अगर होता तो ये मरफू होता, अफूका होता। इसका मामूल होता तो इसे अफाका होना पड़ेगा। तो एक ही वर्ड दो जैसा कैसे हो सकता है? जी, समझ में आ रहा है नहीं? जी भाई, दोनों को अगर फाइल चाहिए होता तो सीधा सीधा कह देते अफूका, मसलन अफादनी या अफादका, अफादनी व अफादका, इधर देखिए मिसाल अफादनी, अफादनी व अफाद, अफादा फेल नून मिलाया या मफूल है, फाइल चाहिए इसे। अफादा फेल का मफूल है, इसे भी फाइल चाहिए। सीधा सीधा कीजिए अफादनी व अफादका अफूका जी, या अफादहू, अफादनी व अफादहू, मुझे फायदा पहुंचाया और उसको, मुझे फायदा पहुंचाया और उसको, किसने? अबू का, तुम्हारे भाई ने। तुम्हारे भाई ने मुझे और उसे फायदा पहुंचाया। अब इसे अबूका को मरफू कर दिया हमने फाइल की बुनियाद पर, क्योंकि इसे भी फाइल चाहिए था, इसे भी, तो हम अबूका को कहेंगे कि अबूका दोनों का फाइल है। समझ पा रहे हैं? या अगर दोनों को मंसूब चाहिए होता था, दोनों को मंसूब चाहिए, अपन तो क्या है ये? अफद तो क्या है? फेलो फाइल है ना? मैंने फायदा पहुंचाया, वह अफद, और तूने फायदा पहुंचाया। दोनों क्या है? दोनों फेलो फाइल, दोनों फेलो, दोनों को मफूल चाहिए। अफद तो अफद अफद, अफद, अफद तो व अफद, 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 अफद तो व अफद, ये वसीगैर, ये चौथा। अफद तो मैंने फायदा पहुंचाया, वो अफादत तुझे एक लड़की ने फायदा, उस एक लड़की ने फायदा पहुंचाया। मैंने फायदा पहुंचाया और उस एक लड़की ने फायदा पहुंचाया अखा का, तेरे भाई को। तेरे चाहिए था नहीं चाहिए था? हम्म? दोनों को फाइल चाहिए था, दोनों को मफूल, मफूल चाहिए था यार। आपके पास फाइल तो है, इसमें तो है, इसमें हिया है, इसमें तो है, इसमें हिया है फाइल। इन्हें दोनों को मफूल चाहिए था, दोनों ही को इसे आफाका मंसूब कर दिया और कह देंगे हम कि ये मफूल दोनों का है, ये फाइल दोनों का है। यहाँ तो फिर तनाजुर जैसी कोई चीज रही नहीं जाती, दोनों का मामला सॉल्व हो गया, दोनों का मामला सॉल्व सेटल हो गया। लेकिन असल तनाजुर यहाँ होता है कि जब एक को चाहिए फाइल के उन्वान से कोई मरफू चीज और एक को चाहिए मंसूब। प्रॉब्लम ये है कि अनार एक है, बीमार दो, अनार एक है, बीमार दो आमिल हैं, दो आमिल हैं, दोनों को अमल करना है, लेकिन मामूल सिर्फ एक है और दोनों को अलग अलग मामूल चाहिए, इसे चाहिए फाइल, इसे चाहिए मफूल। तो इसे कहते हैं तनाज़ो हो गया, इनमें टकराव है। तो इसके बारे में हमने काम पढ़े, करने का मकसद ये है जी, ये सारी बातें तो पढ़ ली हमने, बाब इश्तिगाक की, बाब तनाज़ो हमने समझ लिया, सब कुछ कर लिया, पढ़ लिया। लेकिन हमारी जो असल बहस है उससे कैसे रब्त देंगे? हम्म? जी,
उससे कैसे रख देंगे कि मफूल बिही का आमिल हस्फ है? मफूल बिही का आमिल, यही बात ही अलग है। बाब तनाज़ुज़ उसी से क्या है या कुछ अलग बात है? नहीं नहीं नहीं, अलग ही बात है। ठीक है भाई। बहरहाल तो बाब तनाजुर समझ में आ गया। ये है बाब तनाजुर। तनाजुर अब समझ में आया किसे कहते हैं अली असगर? तनाजुर यानी टकराव, यानी दो आमिल हों, उनके बाद एक मामूल बाद में होना चाहिए, इसलिए कि मामूल अगर बीच में है दोनों के या पहले है तो फिर वहां तनाजुर नहीं है जी, वो तनाजुर नहीं है। तनाजुर यानी दो दो आमिल हों और बाद में एक मामूल हो और दोनों को अपना अमल देना है। तो किसे? तो इन्होंने कहा था कि दूसरे वाले को अमल देंगे। पहले को अगर मरफू चाहिए था तो जमीर दे देंगे, और अगर मंसूब या मजरूर चाहिए था तो कुछ नहीं देंगे, कह देंगे बगैर इसके। ये सही है नहीं? आइए, इज़ा तवारद आमिलान अला मामूलिन वाहिदिन, अगर दो आमिल एक ही मामूल के ऊपर तब मुवारिद हों तो क्या होगा? अमलत सानी मिन, उन दोनों में से पहला वाला अमल दूसरा वाला अमल करेगा। अमलत सानी मिनहुमा, हम दोनों में से सानी दूसरा वाला मामू आमिल अमल करेगा। रहा पहले वाले का मसला, पहले वाले के साथ क्या करें? फ़इन एहताज अव्वलु इला मरफूइन, अगर पहला वाला आमिल को मरफू चाहिए था मामूल, तो उल्हिक़त बिही ज़मीरुल मामूल मरफूआन, तो उससे मामूल की ज़मीर मरफू वाली मिला दी जाएगी। जैसे शराहा में एक अफादनी में दो आमिल है, एक शराहा एक अफादनी। अखवा का मामूल एक है तो अखवा का के अंदर अमल दे देंगे अफादनी का। अफादा को चाहिए था फाइल, अखवा का उसका फाइल। लेकिन पहले वाले को मरफू चाहिए था शराहा को, तो उसमें अलिफ लगा दिया ज़मीर शराहा। लेकिन पहले वाले को मरफू चाहिए था तो ज़मीर मिला दी। लेकिन अगर पहले वाले आमिल को इल्म एहताज इला मंसूबिन, वो मोहताज हो, एहतियाज रखता हो मंसूब या मजरूर का, तो फिर फला युसलान बिही, तो फिर मंसूब की ज़मीर या मजरूर की ज़मीर कुछ उससे मिलाई नहीं जाएगी। सअलतु व अजाबनी अखवाका व सल्लमतु व सल्लम अलैया। देखिए, सअल तो एक आमिल है, वो अजाबनी भी एक आमिल है, दो आमिल है, बाद में सिर्फ एक अखवा का। तो अमल किसे दिया? अजाबनी का। अजाबा फेल है ना, या मफूल है, फाइल कहाँ है? अखवा का, इसको दे दिया अमल। अजाबनी को अमल दे दिया अखवा का में। रहा साल तो, साल तो को एक मफूल चाहिए था, फेलो फाइल है, कहा मफूल का क्या करें मंसूब, कहा कि मंसूब है तो कुछ जिक्र नहीं करना, ना जमीन लगानी ना कुछ, साल तो ऐसे ही रह जाएगा। सही है? या सल इन्हें मंसूब चाहिए था, लेकिन सल्लम तो व सल्लमा को दोनों को मजरूर चाहिए था अलैया, लेकिन अमल दिया सल्लमा को अलैया। सल्लमा अलैया इख्वतु का, जो सल्लम तो रह गया पहला वाला, उसमें कुछ नहीं लगाया जाएगा। फिर ये कह रहे हैं इज़ा अद्दल हस्फु, अद्दा के माना अदा करने नहीं, खींचना। अगर हस्फ करना खींच दे यानी ले जाए, इला इल्तिबास यानी इल्तिबास की तरफ ले जाए, इश्तिबा की तरफ ले जाए। अगर हम मामूल को पहले वाले के मामूल को हस्फ कर दें जी, ये मैटर शायद बाब तनाज़ुर अभी उसका आ गया। वहां ये था कि मफूल बिही का आमिल कभी कभी हस्फ होता है, यहाँ पे यह है कि मफूल बिही हस्फ होता है। पहले ये वही बात हुई ना कि भाई दूसरे वाले को अमल दे देंगे, पहले वाले को मरफू चाहिए तो जमीर लगा देंगे, मंसूब चाहिए था तो कुछ हस्फ कर रखेंगे, है नहीं? यहाँ मामूल या मफूल बिही हस्फ। बहरहाल ये कह रहे हैं कि अगर हस्फ करना, इन्होंने ये कहा ना कि मंसूब अगर है पहले वाले को मंसूब या मजरूर चाहिए तो फिर कुछ नहीं लगाएंगे। तो अगर ये हस्फ रखेंगे यानी मंसूब को, अब अगर ये हस्फ करना इश्तिबा में डाल रहा हो तो फिर वजब जिक्र मजरूर, तो मजरूर को जिक्र करना वाजिब है। हाँ, मंसूब की बात नहीं, यहाँ पे मजरूर की बात है। अगर दो पहले वाले को मजरूर चाहिए था, इन्होंने क्या कहा, पहले वाले को अगर मंसूब या मजरूर चाहिए तो कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर मजरूर चाहिए था, मजरूर चाहिए था पहले वाले को, तो हस्फ रखेंगे। लेकिन अगर ये हस्फ करना इश्तबा पैदा कर रहा हो तो फिर उस मजरूर को जिक्र करना वाजिब है। मिल तो इलै व माला अन्नी जैदुन, मिल तो इलै। अब देखिए, मिल तो एक फेल है, मिल तो एक फेल है और माला दूसरा फेल है। मामूल अन्नी है, मामूल सिर्फ एक है। तो इन्होंने क्या कहा, अमल दूसरे वाले को देंगे। देखिए इधर देखिए, मिल तो पहला क्या है, माला है, पहला मिल तो है, मिल तो दिख रहा है आपको? कहाँ है? मिल तो इले, हाँ मिल तो व माला, मिल तो व माला।
آپ دیکھیے ایک عامل یہ ہے مل تو، میں مائل ہوا، وہ مالا اور وہ مائل ہوا، کون؟ زید۔ دونوں کو ایک معمول چاہیے مجبور۔ بیماری یہی ہے کہ دو بیمار ہیں علاق اور اناج، انہوں نے کہا دوسرے والے کو مت دے دینا، آپ نے مالا انی زیدون، زید اس سے پلٹ گیا، میں میرے سے پلٹ گیا۔ ابھی بتاؤں گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہے مل، کچھ کچھ کلمات ایسے ہیں نا، کچھ کلمات ایسے ہیں نا پھر کہ جو خاص حرف جر سے متعدی ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کئی سے ہو سکتے ہیں اور معنی بدل جاتے ہیں۔ نکاح کے بارے میں سنا ہے، خطبہ نکاح پڑھا ہوگا آپ نے۔ راغبہ کے معنی کیا ہے؟ راغبہ الیہ، اس کی طرف راغب ہوا، تو راغبہ الا سے بھی مجرور ہوتا ہے، ان سے بھی ہوتا ہے، راغبہ انی، معنی بالکل زمین آسمان کا فرق ہے۔ راغبہ الیہ اس کی طرف راغب ہوا، راغبہ انی اس سے منہ پھیرا۔ حدیث خطبہ سنا ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، تو فمن راغبہ کیا ہے وہاں پہ؟ راغبہ عن سنتی، تو یہاں پر راغبہ کے معنی راغب ہونا نہیں، جو میری سنت کی طرف راغب ہوگا۔ فمن راغب عن سنتی، جس نے بھی میری سنت سے منہ پھیرا، وہی رغبہ جس کے معنی منہ پھیرنے کے نہیں منہ کرنے کے تھے، یعنی کسی کی طرف جھکنے کے تھے، شوق لگنے کے تھے، یہی معنی ان کی وجہ سے معنی اپوزٹ ہو گئے، جو میری سنت سے منہ پھیر لے۔ لیکن اگر یہی رغبہ الیہ ہوتا، رغبہ الی سنتی، الی سنت کیا معنی ہے؟ رغبہ الی سنتی، جو میری سنت کی طرف مائل ہوا، راغب ہوا، اور یہاں اس کا معنی کیا ہوا؟ جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، بالکل اپوزٹ معنی ہے نہیں، ایسے ہی مان لاتے ہیں، ایسے ہی مان لاتے ہیں، کیونکہ یہ ان سے بھی مجرور ہوتا ہے اور الا سے بھی۔ اب اگر اسے بھی مجرور چاہیے تو اسے بھی مجرور، ہم نے دے دیا اسے، اس کا حذف رکھنا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا نا پہلے کا منصوب یا مجرور اگر چاہیے تو حذف رکھیں گے، اگر میں اس کو یہاں حذف رکھ ملے تو اشتباہ ہوگا نہیں ہوگا؟ کیا اشتباہ ہوگا؟ اگر کسی نے انی مان لیا، مل تو انی، وہ مجھ سے منہ پھیر لیا اس نے، وہ مل تو میں نے ان ہو، مل تو ان ہو، میں نے اس سے منہ پھیر لیا، کس سے؟ زید سے، اور زید نے مجھ سے منہ پھیر لیا، میں نے اس سے منہ پھیر لیا، اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ جبکہ کہنا یہ چاہ رہے تھے مل تو الیہ، میں اس کی طرف مائل ہوا، لیکن میں زید کی طرف مائل ہوا، لیکن زید نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ اشتباہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اگر میں اس کو حذف کر دوں تو اشتباہ کا خوف ہے نہیں ہے؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں تو اس کی طرف مائل ہوا، لیکن اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا، اور آپ نے اگر یہ سمجھ لیا، ان سمجھ لیا، تو میں نے اس سے منہ پھیرا، اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا، تو اشتباہ ہو جائے گا۔ میں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کچھ اور سمجھ بیٹھے کہ میں نے اس سے منہ پھیر لیا، اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا، جبکہ میں کہنا چاہ رہا ہوں نہیں، میں اس کی طرف مائل ہوا، لیکن اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا، ہے نہیں؟ اس لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حذف کرنے سے اشتباہ کا خوف ہو رہا ہو تو پھر ذکر کرنا واجب ہے۔ ابھی کیا کہا کہ عمل دوسرے والے عامل کو دے دیں گے، پہلے والے کو اگر مرفوع چاہیے تو ضمیر رکھ دیں گے مرفوع کی، لیکن اگر منصوب یا مجرور چاہیے تو حذف رکھیں گے، کچھ نہیں لگائیں گے، لیکن اگر حذف کرنے سے اشتباہ ہو رہا ہو تو پھر ذکر کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اب آپ دیکھیے اذا ادا، اگر کھینچے لے جائے، الحذف یہ حذف کرنا لے جائے التباس کی طرف، اشتباہ کی طرف، تو پھر وجب ذکر المجرور ہے، تو پھر مجرور کا ذکر کرنا واجب ہے۔ پھر آپ کہیں گے فتقول، آپ کہیں گے مل تو الیہ، پھر الیہ کو فرقان علی ذکر کرنا واجب ہے، مل تو الیہ و مالا انی زید۔ ابھی کہہ رہے ہیں یجوز ایضا اعمال الاول، یہ تو ابھی انہوں نے کہا دوسرے کو عمل دے دیں گے، پہلے میں کیا کریں گے؟ مرفوع چاہیے اسے تو ضمیر دے دیں گے، منصوب یا مجرور چاہیے تو حذف رکھ دیں گے، لیکن پہلے کو عمل دینا بھی جائز ہے، کیا آپ دوسرے کو نہ دے کے پہلے کو عمل دے دیجئے؟ یجوز ایضا اعمال الاول، پہلے کو عمل دینا بھی جائز ہے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ شرح و افادنی اخواکا، تو یہ اخواکا میں جو یہ فاعل بنا دیا، یہ شرح کا فاعل ہے، شرح کو عمل دے دیا، افادنی کا فاعل کا ہے لیکن، ٹھیک ہے، اس کو عمل نہیں دیا۔ پھر کہہ رہے لیکن احق العاملین بالعمل هو الثانی، لیکن عمل کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ دوسرا دے سکتے ہیں پہلے کو عمل، لیکن ان کے نزدیک دوسرے کو کہہ رہے ہیں دوسرے کو عمل کرنا
زیادہ حق رکھتا ہے. لقربہ ہی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ایک تو قریب ہے دوسرا والا عامل اس معمول سے، ایک تو قریب ہے، وہ سلامت ہی من الفصل بینہ و بین معمول ہی، اور دوسرے کو عمل دینے سے کوئی چیز اس کے بیچ میں، عامل اور معمول کے بیچ میں کوئی چیز پورا ہونے سے پہلے بیچ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ نہیں اگر ہم دوسرے والے کو نہ دے کے پہلے والے کو عمل دے دیں تو پہلا والا عامل اور اس معمول کے بیچ میں دوسری چیز یعنی معمول دو عامل دوگم فاصلہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جملے کے تمام ہونے سے پہلے کسی چیز کا فاصلہ ہونا صحیح نہیں ہے. اگر شرح پورا نہیں ہوا ہے اخواکہ کے ساتھ مل کے پورا ہوگا تو یہ بیچ میں افادنی جو آ رہا ہے فاصلہ. ہاں تو دلیل یہی ہے کہ عمل کرنے کا زیادہ حقدار دوسرا والا عامل ہے، لقرب ہی اس لیے کہ وہ قریب ہے، وہ سلامتی ہی من الفصل اور فاصلے سے سالم ہے، کس کے بیچ؟ بینہ بین عامل ثانی و بین معمول اس کے عامل معمول میں، وہ اکثر استعمال. اور پھر تیسری دلیل، اور یہ استعمال بھی زیادہ تر یہی ہوتا ہے دوسرے والے کا عمل. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں یہ قول تنازع بین فعل تعجب، فعل جی دو فعل تعجب کے بیچ میں بھی تنازع واقع ہوتا ہے. وہ انکانا غیر متصرف ہیں، اگرچہ وہ غیر متصرف ہیں، ابھی بتایا تھا کہ متصرف ہوں جی، دونوں تنازع دونوں فعل متصرف ہوں، لیکن دونوں فعل تعجب میں بھی تنازع ہو سکتا ہے اگرچہ وہ دونوں متصرف نہیں ہے، پھر بھی تنازع ہو جاتا ہے. جیسے ما اجملا و ابدعا، تو ما اجملا و ابدعا دونوں وہ ہے نہیں ہے فعل صیغہ تعجب دونوں، لیکن معمول ایک ہے، منظر الافلاکی، آسمان کا منظر کتنا بدی خوبصورت ہے، واسن بھی واجمل بحمدین، تو ان میں بھی تنازع ہو سکتا ہے. پھر یہ کہنا اذا ارتبط العاملان بلا العاطفہ، اگر دونوں عامل لائے عاطفہ سے مربوط ہوں، دونوں کے درمیان تعلق لائے عاطفہ سے ہو، تو وجب اعمال الاول، تو پھر ایسی صورت میں پہلے کو عمل دینا واجب ہے، دوسرے کو مہمل رکھا جائے گا، مہمل انل عمل، یعنی اس میں پھر عمل نہیں کرے گا وہ. لے اللہ یقع خلل فی المعنی، اس لیے کہ معنی میں خلل واقع ہو جائے گا، تاکہ لے اللہ ہے وہ، تاکہ معنی میں خلل پیدا نہ ہو. جیسے آقبنی لا عصیتو، آقبنی آقبنی لا عصیتو اخواکا، آقبہ فعل ہے، اخواکا فاعل ہے، اس کو عمل دیا جائے گا. آقبنی اخواکا، تیرے بھائی نے مجھے عقاب کیا، لا عصیتو میں نے معصیت نہیں کی. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ آقبنی و عصیتو کس چیز سے دونوں عامل مربوط ہو رہے ہیں؟ اوپر تو واو سے تھے نا، افادنی و افدتو، لیکن یہاں لائے عاطفہ سے مربوط ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر عمل پہلے والے کو دیا جائے گا، نہیں تو معنی میں خلل پیدا ہو سکتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.